Bagaimana cara memberikan opini dalam bahasa Inggris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, welcome to Belajar Online. How are you today? I hope all of you are great, so we can be ready to learn English. Di sini saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat, jadi kita bisa belajar lagi dalam bahasa Inggris. Before I give you what we discussed today, I have an example. I want you to guess what we are going to do. Sebelum saya memberitahu apa yang akan kita bahas hari ini, saya punya satu contoh. Saya akan menunjukkan apa yang akan kita pelajari hari ini, jadi semoga nanti kalian bisa menebak kira-kira apa sih materi kita hari ini. So, are you ready? Let's start it. This week is the last week of the student vacation. Some of your friends have different things to do. One of your friends says, "What do you think if we go to Malang for camping in the last week of our vacation?" And the others say, "In my opinion, it's better to go to beach because the location is nearer with our house." Nah, di contoh ini intinya minggu ini adalah minggu terakhir liburan kita. Tentunya beberapa siswa punya planning ke suatu tempat atau punya ide sendiri-sendiri. Satu di antara mereka mungkin berkata, bagaimana menurutmu kalau kita pergi ke Malang untuk berkemah? Dan satunya lagi mereka bilang, saya punya ide, bagaimana kalau kita pergi ke pantai? Karena letaknya dekat dengan rumah kita. So, based on this example, can you guess what we will discuss today? Jadi, dalam contoh di atas kira-kira sudah tahu belum apa yang akan kita pelajari hari ini? Kalau belum, I will show you the expression that I'll use in the sentence. Jadi, kalau masih belum tahu, saya akan tunjukkan ekspresi yang saya gunakan di dalam contoh kalimat tersebut. The first is, what do you think if we go to Malang? And the second one is, in my opinion, it's better for us to go to the beach. Nah, kalau melihat contoh yang kedua, seharusnya kita sudah bisa melihat dan menerka kira-kira apa sih materi kita hari ini. Ada kata-kata my opinion. Do you got it? Great. Our method today is asking and giving opinion. Di chapter 2 ini kita akan mempelajari tentang asking and giving opinion. Jadi di chapter 2 ini there are 4 steps that we discuss it. Jadi ada 4 nanti yang harus kita pelajari. The first is definition. The second one is how to express giving opinion. And the third is how to express asking opinion. And the last, how to respond asking and giving opinion. Let's start to the first step. Definition. What is an opinion? An opinion is the way you feel or think about something. It's possibly based on our perspective whenever we give or express our opinion. It's important to give reasoning, an example to support it. Jadi di sini apa sih maksudnya opini itu? Opini adalah bagaimana cara kita mengemukakan sebuah pendapat kepada orang lain. Dan jangan takut apakah pendapat kita nanti bisa diterima atau tidak oleh orang lain. Yang terpenting bagaimana caranya kita nanti bisa memberikan sebuah alasan ataupun contoh yang bisa menunjang pendapat kita tersebut. Kita sudah mempelajari tentang definition of opinion. In the second step, we will learn about how to express giving opinion. In this case, opinion can be expressed in several ways. First, we will start to discuss how to express giving opinion. Jadi di sini yang pertama kali yang harus kita gunakan adalah bagaimana cara menggunakan ekspresi giving opinion berdasarkan personal point of view. For example, untuk personal point of view, jika kalian ingin membuat kalimat, kalian bisa menggunakan beberapa contoh ekspresi yang bisa digunakan. Yang pertama, in my opinion, bla bla bla. Yang kedua, I think bla bla bla. Yang ketiga, I think that bla bla bla. Yang keempat, I think I like it. Yang kelima,
I personally consider. Yang keenam, what I mean is. Yang ketujuh, in my experiences. Yang kedelapan, I personally believe. Yang kesembilan, I tend to think that. Yang kesepuluh, in my view. Yang kesebelas, as far I know. Yang ke-12, from my point of view. Yang ke-13, the way I see is that. Dan yang terakhir, my command is blah blah blah. Second, we use general point of view. General point of view is create to balance in writing and how to avoid general statement. Di sini dari sudut pandang general atau umumnya kita bisa menggunakan beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan dalam membuat kalimat. Jadi di sini kalimat yang pertama bisa saya tuliskan adalah some people say that. Kemudian some people believe. Dan yang terakhir, most people do not agree or disagree. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, jadi hari ini kita telah mengetahui definition of opinion, yakni bagaimana caranya kita untuk mengemukakan sebuah pendapat kepada orang lain. Dan yang terpenting jangan sampai lupa, kita harus punya alasan yang kuat untuk menunjang pendapat kita tersebut. Yang kedua, how to express giving opinion dengan menggunakan personal point of view dan juga general point of view. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa, please subscribe, like, share, and comment. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam belajar online.